Hello everyone, my name is Tiara Aulia. So here I can do my midterm examination from my lecture. This is interpreting class. And here I'm gonna share the video. This is about TED Talks. This is it. Okay, so this video is English language, and I'm gonna I'm gonna become the interpreter of this video, and I will translate the speech become Indonesia. Dr. Martin Luther King Jr., in a 1968 speech where he reflects upon the civil rights movement, states, Dr. Martin Luther King Jr. dalam pidatonya tentang gerakan hak sipil 1968 berkata, in the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. Pada akhirnya, kami tidak akan mengingat kata-kata apapun dari musuh kita, tetapi justru yang malah kita ingat adalah kebungkaman dari teman-teman kita. As a teacher, I've internalized this message. Sebagai seorang guru, saya benar-benar yakin atas pesan ini. Every day, all around us, we see the consequences of silence manifest themselves in the form of discrimination, violence, genocide, war. Setiap hari di sekitar kita, kita sering melihat konsekuensi dari kebungkaman yang terwujud dalam bentuk diskriminasi, kekerasan, genosida, dan juga peperangan. In the classroom, I challenge my students to explore the silences in their own lives with poetry. Di dalam kelas saya mengajak murid-murid untuk mempelajari kebungkaman dalam hidup mereka melalui puisi. We work together to fill those spaces, to recognize them, to name them. Kami bekerja sama untuk mengisi keheningan itu, mengenalinya, serta menemaninya. Understand that they don't have to be sources of shame. Untuk memahami bahwa keheningan bukanlah sesuatu yang memalukan. In an effort to create a culture within my classroom where students feel safe sharing the intimacies of their own silences, I have 4 core principles posted on the board that sits in the front of my class. Untuk menciptakan suasana di mana murid-murid merasa aman, saya menceritakan kebungkaman terhadap mereka. Saya menempelkan 4 prinsip dasar di papan tulis. Which every student signs at the beginning of the year. Read critically, write consciously, speak clearly, tell your truth. Yang ditandatangani oleh setiap murid pada awal tahun ajaran baru. Bacalah dengan kritis, menulislah dengan kesadaran, bicaralah dengan jelas, dan katakanlah pendapatmu. Find myself thinking a lot about that last one. Tell your truth. And I realized that dan saya sering berpikir tentang poin yang terakhir, yaitu kemukakan pendapatmu. I was going to ask my students to speak up. I was going to have to tell my truth and be honest with them about the times where I failed to do so. Jika saya akan meminta murid-murid untuk berbicara, maka saya harus mengungkapkan kepada mereka tentang pendapat saya dan mengakui kepada mereka tentang saat-saat saya gagal melakukannya. So I tell them that growing up as a kid in a Catholic family in New Orleans, during Lent, I was always taught that the most meaningful thing one could do was to give something up. Maka saya juga menceritakan bahwa sebagai remaja tumbuh besar dalam keluarga Katolik di New Orleans saat puasa sebelum Paskah, saya diajarkan bahwa hal yang paling berarti yang bisa saya lakukan adalah dapat melakukan sesuatu. Sacrifice something you typically indulge in to prove to God you understand His sanctity. Korbankan sesuatu yang bisa Anda nikmati untuk membuktikan kepada Tuhan bahwa Anda memahami kesuciannya, memahami tentang kesuciannya.
I've given up soda, McDonald's, French fries, French kisses, and everything in between. Saya pernah puasa soda, McD, McDonald's, kentang goreng, dan beberapa hal lainnya. For 1 year, I gave up speaking. Figured the most valuable thing I could sacrifice was my own voice, but it was like I hadn't realized that I had given that up a long time ago. I spent so much of my life. Namun pada suatu tahun, saya berhenti berbicara. Saya pikir hal yang paling berharga untuk dikorbankan adalah suaraku sendiri. Tetapi sepertinya saya tidak menyadari bahwa saya sudah lama sekali berhenti berbicara. Telling people the things they wanted to hear instead of the things they needed to. Told myself I wasn't meant to be anyone's conscience because I still had to figure out being my own. So sometimes I just wouldn't say anything. Sebagian besar dalam hidupku sudah habis mengatakan hal-hal yang ingin didengarkan daripada yang perlu didengar oleh orang lain. Saya merasa tidak pantas untuk menggurui karena saya pun belum menemukan jati diri saya sendiri. Jadi terkadang saya merasa malu dan diam saja. Appeasing ignorance with my silence, unaware that validation doesn't need words to endorse its existence. When Christian was beat. Memuaskan kebodohan dengan kebungkaman, tak sadar bahwa pembenaran tidak memerlukan dukungan dari kata-kata apapun. Up for being gay, I put my hands in my pocket and walked with my head down as if I didn't even notice. Couldn't use my locker for weeks because the bolt on the lock reminded me of the one I had put on my lips when the homeless man on the corner looked. Ketika Christian dipukuli karena dia homo atau gay, saya memasukkan tangan ke saku saya dan berjalan menunduk seolah tidak melihat apapun, tidak melihat siapapun. Lama aku sudah tidak menggunakan loker itu karena gemboknya mengingatkan akan gembok di mulut saya. At me with eyes up, merely searching for an affirmation that he was worth seeing. I was more concerned with touching the screen of my Apple than actually feeding him one. When the woman at the Ketika seorang tunawisma di ujung jalan menatapku sekedar untuk mengakui keberadaannya, saya lebih sibuk dengan Apple-ku, dengan HP saya, alih-alih memberinya sesuap untuk makan. The fundraising gala said, "I'm so proud of you. It must be so hard teaching those poor, unintelligent kids." Saat perempuan di acara malam amal berkata, "Saya bangga kepadamu. Pasti sulit mengajari anak-anak yang miskin serta bodoh itu." Bit my lip because apparently we needed her money more than my students needed their dignity. Saya menggigit bibirku, saya menggigit bibir saya karena ternyata uang lebih penting daripada harga diri siswa saya. Spend so much time listening to the things people are saying that we rarely pay attention to the things they don't. Begitu banyak waktu yang kita habiskan mendengarkan perkataan orang-orang sampai-sampai kita tidak memperhatikan hal-hal yang tidak mereka ucapkan. Silence is the residue of fear. It is feeling your flaws, gut-wrench guillotine your tongue. It is the air retreating from your chest because it doesn't feel safe. Kebungkaman adalah residu dari kekuatan. Ini memenuhi segala kekuranganmu, memuntir dan memotong lidahmu. Bahkan udara yang keluar dari paru-paru karena ia tidak merasa aman di dalamnya. Faith in your lungs, silence is Rwandan genocide. Silence is Katrina. It is what you hear when there aren't enough body bags left. It is the sound after the noose is already tied. It is charring. It is chains. It is privilege. It is pain. There is no time. Kebungkaman adalah genosida di Rwanda. Lala badai Katrina yang terdengar data kantong mayat tidak mencukupi suara. Setelah tali jerah diikat, ia membakar, merantai sebuah kehormatan yang sangat menyakitkan. Time to pick your battles. When your battles have already picked you, I will not let silence wrap itself around my indecision. Tidak ada waktu untuk memilih perang saat perangnya sudah memilihmu. Tak akan kubiarkan kebungkaman menyelimuti ketidakpastian. I will tell Christian that he is a lion, a sanctuary of bravery and brilliance. I will ask that homeless man what his name is and how his day was, because sometimes all people want to be is human. I will tell that.
Aku akan bilang ke Christian bahwa dia adalah seekor singa yang pemberani. Akan kutanyakan nama dan kabar lelaki tunawisma itu. Karena kadang kita hanya ingin menjadi seorang manusia. A woman and my students can talk about transcendentalism like their last name was Thoreau. And just because you watch one episode of The Wire doesn't mean you know anything about my kids. So akan kukatakan juga kepada perempuan itu, muridku telah menguasai transcendentalisme seperti Thoreau. Hanya karena Anda menonton satu episode saja, The Wire, tidak berarti Anda tahu semua tentang murid. So this year, instead of giving something up, I will live every day as if there were a microphone tucked under my tongue. Jadi tahun ini saya tidak akan mengorbankan sesuatu apapun, tetapi akan kujalani setiap hari seolah-olah aku mengeraskan suara. A stage on the underside of my inhibition. Sebuah panggung di balik kecanggungan. Because who has to have a soapbox when all you ever needed is your voice? Thank you. Karena siapa yang butuh podium jika sebenarnya yang dibutuhkan hanyalah suaramu? Terima kasih. Okay, so thank you so much. That's all my video as an interpreter of TV Talk with the title of what is that? I don't know. I a little bit forgot, but it's about the silence. Yeah, the dangers of the silence. Okay, so thank you so much. Bye bye, and see you next time.